की किताबों का इसमें दिया है, पूरे नामों का कि किससे क्या बनता है, किससे क्या बनेगा, ये सारा उन्होंने दिया है। इले नाम है, इले का अल्लाह बना, फिर परमेश्वर, ओम हुआ, यहाँ ऊपर लिखा है ओम हुआ। ये मतलब सारा कुछ इन्होंने बता रखा है कौन सी क्या बन सकता है इनका। तो जो एलिया या इले है वो इनके यहाँ इस्तेमाल है या नहीं, ये मेरा सवाल है। अच्छा जी, अगले साहब हमारे पास हैं एक एक्स थीस्टिक एक्स मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, मुर्तद हैं आप? जी नहीं, फिर मैंने एक्स मुस्लिम लिखा है। एक्स थीस्टिक एक्स मुस्लिम लिखा है जी। अच्छा जी, बोलें। जी मेरा सवाल ये है कि एक वीडियो में आप बोले थे कि अल्लाह जो है एक प्रॉपर नाउन है, तो अगर ये प्रॉपर नाउन है तब ऐसा क्यों है कि बस सेमेटिक लैंग्वेज में वर्ड प्रिजर्व हो, जैसे अरबिक में या सीरियाक में या अरामिक में या हिब्रू में, बाकी दुनिया के किसी लैंग्वेज में लोगों के पास ये गॉड का नाम क्यों नहीं प्रिजर्व है? नहीं, एक आदमी, दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि एक आदमी के कई प्रॉपर नाउन्स हो सकते हैं, प्रॉपर नेम्स हो सकते हैं। जैसे अब हैदराबाद में आप अगर हैं तो 3-3 4-4 आदमी, 4-4 नाम जो है एक आदमी लेके फिरता है। तो ये हो सकता है कि उस एक आदमी को एक महल्ला वाले या एक उसके अपने ननिहाल वाले एक नाम से जानते हो, ददियाल वाले दूसरे नाम से जानते हो। ये तो हम अपनी जिंदगी के अंदर देखते हैं, आम इंसानों के अंदर भी। तो खुदा के भी तो अलग अलग प्रॉपर नाउन से तो नहीं जानते हैं, प्रॉपर नाउन तो एक ही होता है ना। क्यों, मतलब अगर आपको आपका निक नेम मसलन एक्स एक्स मुस्लिम हो और आपका असली नाम मसलन अब्दुल्ला हो, और जो आपके कागज के ऊपर लिखा हुआ हो, और महल्ले वाले सब आपको एक्स एक्स मुस्लिम के नाम से जानते हो, ठीक है, तो और यही आपका, लोग समझते हो कि यही आपका प्रॉपर नाउन है, वो आपको आपका अब्दुल्ला नाम नहीं जानते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है? लेकिन वो उस केस में ना जब बताया नहीं गया हो दूसरों को मेरा नाम ये है, ओरिजिनल नाम जो भी है अब्दुल्ला, तो लेकिन ऐसा तो नहीं, खुदा ने तो मतलब प्रॉफिट्स के थ्रू किसी ना किसी वक्त बाकी लोगों को भी अपना ओरिजिनल नेम बताया होगा ना। एक तो ये कि खुदा के एक नाम नहीं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, खुदा के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। अब उसने कुछ नाम हमें रिवील किए और कुछ नाम दूसरों को रिवील किए, दूसरे अंदाज से उसने बताया। तो ये कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह जो है फिर वो हर जबान के अंदर होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, तो आदम अलैहिस्सलाम को कौन सा नाम बताया गया था? आदम है, और उन्हीं को जो है एडम, फिर चूंकि वो पुराने स्क्रिप्चर्स में भी है तो वहां नहीं, उनको गॉड का कौन सा नाम बताया गया था? उनको गॉड का कौन सा नाम बताया गया था? कुरान करीम में तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ही मिलता है हमें। अब हम कुरान करीम को ही बुनियाद बनाकर ये कह सकते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी खुदा को अल्लाह ही कहते थे। तो फिर इस सक्सेसिव जनरेशंस में बस मिडल ईस्ट में ही लॉस क्यों नहीं हुआ, बाकी सारी जगह लॉस क्यों हो गया? भैया अगर ये आप आर्ग्यूमेंट करेंगे ना तो फिर तो आपको ये कहना चाहिए कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में कोई भी शिर्क ना करता, क्योंकि जब नाम याद है तो फिर इबादत भी तो याद रहनी चाहिए थी। कितने सारे तो मुशरिकीन है। लेकिन वो फिर भी जो मुशरिक भी है वो भी एक सुप्रीम गॉड में तो वो भी मानते हैं, मान ही लेते हैं। अल्लाह को तो नहीं मान रहे ना, वो सुप्रीम गॉड को मानने के साथ साथ शिर्क भी कर रहे हैं। और क्या एथिस्ट, आप तो खुद ही पता नहीं आप एथिस्ट रहे क्या रहे, एथिस्ट तो खुदा को नहीं मानता, लेकिन आदम की औलाद में तो वो भी है। आपका ये अगर आर्ग्यूमेंट हम मान लें तो फिर दुनिया में कोई भी एथिस्ट नहीं होना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि सब आदम की औलाद है और आदम जो है एथिस्ट नहीं थे, अलियाज़ बिल्लाह। जी देखिए, वो गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करता है, लेकिन मतलब एक टाइम पे तो अगर गॉड का एग्जिस्टेंस आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यकीनी तौर पर मालूम था और था, उनकी औलाद को था, तो फिर उनकी औलाद की औलाद की औलाद की औलाद को भी होना चाहिए आपके इस आर्गुमेंट के मुताबिक, ठीक है। तो जब वो गॉड के एग्जिस्टेंस ही को भुला बैठे तो भाई नाम भुलाने में क्या मसला है? तो फिर एक पार्टिकुलर एरिया के क्यों नहीं भुला मिडल ईस्ट के? नहीं, इसका ये कोई जरूरी नहीं है। आप अगर उसमें चले जाएं, आमिर भाई मुझे याद पड़ रहा है कि उन्होंने, क्या नाम है उनका, जिन्होंने दयानंद सरस्वती के खिलाफ जो किताब लिखी है ना, उसके जवाब दिया है सनाउल्लाह। उनकी जो किताब है वेद का वेद की हकीकत। भाई म्यूट कर लें जरा।
اچھا سوری. جی جی تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایلیا اللہ کا جو لفظ ہے وہ الہ ایلیا کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے مڈل ایسٹ میں بھی, اور اسی طریقے سے آرینز جو ہیں ان میں بھی ایلیا کا لفظ استعمال ہوا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو کیا یہ بات میری یادداشت صحیح ہے؟ حضرت میرے علم میں نہیں ہے, میں دیکھوں گا اس کو, ہاں, میرے علم انہوں میں نے نہیں. اس کو ثابت کیا ہے کہ تبتن کا جو ایریا ہے, تبت کا علاقہ, تو یہاں پر ایلیا کا لفظ استعمال ہوا ہے جو الہ اور اللہ اسی سے نکلا ہے جو اس کے قریب ہے, صرف پرناؤنسیشن بدلا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ صرف مڈل ایسٹ میں ہوا ہے ایسا نہیں. اچھا دوسری بات, ایکس تھیسٹک ایکس مسلم صاحب, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو مڈل ایسٹ کی تہذیب بنی ایک ہے نا, یہ آج ایک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تہذیب ایک نہیں تھی. حجاز کا علاقہ الگ تھا, یمن کی تہذیب الگ تھی, عراق کی الگ تھی. عراق میں تو مذہبی دوسرا تھا, وہ تو پارسی تھے, عراق تو عربی بھی نہیں تھے, عراق تو عربی بھی نہیں مانے جاتے. وہی تو کہہ رہا نا, وہ تو مذہبی دوسرا تھا, ان کی لینگویج دوسری تھی. شام کی لینگویج الگ تھی, ایجپٹ کی لینگویج الگ تھی, وہ کاپٹک تھے. اور تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ مڈل ایسٹ کی تہذیب اور زبان ایک تھی, تو آج ایک ہوئی ہے بھائی. اچھا ان سے میں ایک چیز زبان پوچھنا چاہتا الگ ہوں. ہوتے ہوئے بھی وہ ورڈ سیم تھا, ہم یہ کہہ رہے ہیں. جی ہاں مسلم بھائی جو آپ ابھی حضرت ورڈ بتا رہے تھے وہ اچھا ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا. اب ایک اور بس سوال کا جواب دے دیجیے. رک جائیں بھائی, رک جائیں بھائی. جی عاطف بھائی, وہ جی عاطف بھائی. اکشر وگیان کی نام کی کتاب ہے, اس میں ہے وہ ورڈ جو آپ بتا رہے تھے کہ الے سے بنا اللہ, پھر پرمیشور سے آگے علی میں ملے نام کا وہ دیا ہے انہوں نے بریکٹ ڈال کے. یہ ہے اس کتاب میں, اکشر وگیان نام کی کتاب ہے, ہندی میں ہے. میں اس کا شیئر کر دیتا ہوں 1 منٹ. اچھا وہ میرے پاس اس کا فوٹو کاپی ہے. چلیں آپ اس کو شیئر کریں. بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی جی حضرت, دوسری چیز یہ ہے کہ جب لینگویجز مختلف ہوتی ہیں تو ان میں مختلف, جب اللہ نے یعنی جس کی ذات ہے, جس کا نام ہے, جس نے لوگوں کو سکھانا ہے, تو obviously وہ اگر مختلف لینگویج کے اندر مختلف چیز دیتا ہے, مجھے ان کا اختلاف سمجھ نہیں آ رہا. فار دا سیک آف آرگومنٹ, آدم علیہ السلام کو اگر اللہ نہیں ورڈ سکھایا تھا, کوئی اور ورڈ بھی سکھایا تھا, ذات ایک ہے نا, اس کے علیحدہ نام ہے. اس نے کہا ایما تدعو, ایما تدعو, کسی بھی نام سے پکار سکتے ہو آپ اسے, کسی بھی نام سے. تو ہم مسلمانوں کا بھی یہ زور نہیں ہے کہ آپ اللہ ہی کہیں, اللہ کے علاوہ اور نہ کچھ کوئی نام نہ لیں جو اس کے شایانہ شان میں. آپ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو جو اللہ کے علاوہ نام کو پکار رہے ہیں جو اس کی شایانہ شان ہے, یعنی اس کے نام میں کسی کو شریک نہیں کرتے, ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرمیشور ہے, ایشور ہے, ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. جس طرح یہ سمجھ لیں کہ جیسے ماں باپ ہیں, ماں باپ اردو کے اندر بولا جاتا ہے, یا ماتا پتا بولا جاتا ہے, یا فادر اینڈ مدر بولا جاتا ہے, یا اب اور بولا جاتا ہے. یہ لفظوں کی اختلاف ہے, وگرنہ کریکٹر تو ایک ہی ہے. یعنی اگر آپ کے ماں باپ کو کوئی عربی کے اندر اب کہے گا تو آپ کے ابو بدل نہیں جائیں گے, رہے گی وہی جس کے آپ بیٹے ہیں. اسی طریقے سے انگلش میں کوئی فادر کہے گا تو آپ کے ابو بدل نہیں جائیں گے, ابو وہی رہیں گے جو آپ کے ابو ہیں اوریجنل. تو اسی طریقے سے زبانوں کے مختلف ہونے سے اس کا مقصد نہیں ہے کہ کوئی ذات بدل جاتی ہے. اور اگر اسی اللہ نے سکھایا ہو انسانوں کو کہ آپ مختلف, یعنی ہر علاقے کے اندر مختلف ناموں سے اس کو پکارا گیا ہے, تو اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی اس میں تو کوئی اب برائی ہے. ایک منٹ آتی بھائی, تو دیکھیں بھائی, اب جو چیزیں ابھی تک کے ثابت ہو کر سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ ہمارا اس کے اوپر اصرار نہیں ہے کہ خدا کو اللہ ہی پکارا جائے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں کہہ دیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں. قرآن میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس کو جس نام سے بھی پکارو گے کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ 2 باتیں آپ کے سامنے آ گئیں. اب جب ہمارا یہ اصرار ہی نہیں ہے کہ خدا کو اللہ ہی کہا جائے, تو کسی دوسری زبان یا کسی دوسری تہذیب میں اللہ کو اگر اس کی شایان شان کوئی نام اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ اسکرین شاٹ عاطف صاحب آپ دکھا رہے تھے, کیا ہوا اس کا؟ جی دکھائیں, یہ کیا چیز ہے؟ جی زوم کرے کنٹرول++. یہ میرے خیال سے وہ اس کی ورڈ کی ایٹمولوجی بتا رہے ہیں شاید. ہاں تو ذرا سا اس کو زوم کر لیں پھر بتائیں. جی کیا ہے یہ؟ عاطف بھائی میوٹ ہے مائک. ہاں اگر آپ بول رہے ہیں تو میوٹ ہے, انمیوٹ کیجیے. اللہ پرمیشور, ٹھیک ہے. الہ
इल्ला पता भाई, म्यूट है, आतिफ माइक भाई म्यूट है म्यूट करें, इनका। आतिफ रैयान शायद साहब अनम्यूट unmute नहीं करें। कर, शायद वो हाँ। मुझे अनम्यूट करने के लिए फिर यहाँ आना पड़ा स्क्रीन हटा के। अच्छा चले एक खैर, मिनट क्या में फिर उसमें देख अब आप उसमें उसको वाजे करें। ये देखें हजरत, इसमें है जी हाँ, ये पूरी शंकराचार्य में, अब इसको मैं छोटा करके बताता हूँ। इन्होंने पूरी किताबों का इसमें दिया है, पूरे नामों का कि किससे क्या बनता है, किससे क्या बनेगा, ये सारा उन्होंने दिया है। इले नाम है, इले का अल्लाह बना, अच्छा। फिर परमेश्वर, ओम हुआ, यहाँ ऊपर लिखा है ओम हुआ। ये मतलब ठीक। सारा कुछ इन्होंने बता रखा है, कौन सी क्या बन सकता है इनका। तो जो ये नाम एलिया है, या ये इले पूरी है शंकराचार्य है। वो इनके यहाँ इस्तेमाल है या नहीं, ये मेरा सवाल है। जो उसकी इले का लफ्ज, आवाज उनकी कट रही है शायद। आप इसको हाँ, बंद कर ये दें, दे रहे हैं ना, इसको बंद कर दीजिए, आवाज कट स्क्रीनशॉट रही है हटा हजरत दीजिए। आपकी। हाँ, स्क्रीनशॉट आप हटा दें, आवाज आ रही मेरी आप लोग? आप बोलें। जो जो एले का लफ्ज है वो क्या इनके यहाँ इस्तेमाल में है, किसी किताब में इस्तेमाल हुआ है परमेश्वर के लिए? वो तो परमेश्वर वाला जहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो तो फिलहाल मेरे पास रेफरेंस नहीं है, लेकिन ये जिन शंकराचार्य जी ने लिखी है, इनकी काफी किताबें हैं, उसमें जरूर इन्होंने इस्तेमाल किया होगा, ऐसा नहीं है कि ना किया हो इस्तेमाल। नहीं, एक तो और होगा क्योंकि वाली बात है, और एक हाँ, ये है कि इन्होंने किया है, तब तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। मेरी लेकिन नजर से अगर नहीं गुजरी कोई किताब ऐसी। हाँ, तो लेकिन अगर मेरे ख्याल से अल्लाह के लिए उन्होंने एले का लफ्ज दिया है कि ये लफ्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आई है, वरना वो लफ्ज मौजूद है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर मजीद तहकीक की जानी चाहिए, और बगैर तहकीक के हम कोई बात नहीं करेंगे। जब तक कि हमारे पास प्रूफ और रेफरेंस ना हो, तब तक के फिर हम इस चीज को यही मौकूफ करेंगे कि भाई हिंदुइज्म में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बहरहाल मैंने अपनी याददाश्त की बुनियाद पर कहा था कि एलिया का लफ्ज जो है वो तिब्बतन्स में इस्तेमाल हुआ है। मैंने ये किसी किताब में कई साल पहले पढ़ा था। तो लेकिन इसके बावजूद भी ये बात जो हमारा दावा है वो कम से कम ये नहीं है कि अल्लाह को अल्लाह ही कहा जाएगा तो भी बात बनेगी, वरना नहीं। ये कोई हमारा दावा नहीं है। ठीक है भाई? ठीक। अच्छा, एक और सवाल था मेरा। एक सवाल होगा, चलें अब आगे अगले बंदे को लेते हैं। शुक्रिया। अच्छा,